श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय भागवत जीवन निमित्त अर्थर व्यवहार। भागवत जीवन निमित्त अर्थर व्यवहार प्रसंग रे आलोचना करिबा निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्रर प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मैं अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी को मोर नमस्कार। द्वापर जुगर शेष समय कथा पांडव माने स्वर्गारोहण कर सारी श्रीकृष्ण पृथ्वी विदाय नहीं सारी परीक्षित महाराजा आसन रे समग्र प्रजा मान को सुशासन देवारे जे सुनाम भी अर्जन कर द्वितीय वर्ष दिने महाराजा परीक्षित जंगल को गछ पृष्ठ बुला जाइछन। जंगल भितर से दिन से बुलू बुलू प्रबल शोष होती चारिआडे बुली बुली से पानी संधान रे थकी जाइछन सिना किंतु पानी पाई ना। एमती गोटे समय पहुंची देखुं से जंगल भितर जड़े तपस्वी तपस्या मग्न होकर ऋषि को जाके पचार पानी कौटी अच्छी। ऋषि ध्यान अवस्था सी तल्ले न। महाराजा परीक्षित जानती ना जो मैंने जोगी जो मैंने ऋषि से जितेन्द्रिय से भोक हुए शोष भी हुए से इंद्रियर अधीन नुहति। ये साधारण मनीष शोष लगी सी तो ऋषि कहीं शोष लगे ना भोक लगे सी तपस्या बस ये बारंबार पचार पानी ये कौटी अच्छी। ऋषि किसी उत्तर देना। परीक्षित को विरक्ति लगी राग भी माड़ी पाखे गोटे सापटे मरिकी पड़ा से घोड़ार ओह्लैले बाड़ी से साप को टेकिकी नेकी तपस्वी बेकर गड़े देकी राज्य को फेरी आसिले। ये भितर ऋषि पुत्र जी ऋषि पुत्र ना हूँ श्रृंगी सी झरण गाधे जाते फेरिक देखुं बापाजी श्रमिक ऋषि बेकर गोटे मल्ला साप गुड़ा अच्छी। हठात पुत्र रागिगले 12 वर्ष बालक रागिगले जे बापा तो निर्दोष निरपराधी सी तो तपस्या बसती बापा बेकर साप गुड़ेला किए एवं हठात मुहर बाहरला बापा बेकर जी साप गुड़े 7 दिन भितर सापर जे राजा तक्षक निश्चय दंशन कर से बेतर मृत्यु निश्चय हम। ऋषि ध्यान भांगीगला वाक्य ऋषि देखते सम्मुखें पुत्र पचारे इमती कठोर अभिशाप क्या तुम देल। पुत्र भी बापा आगे कहते बापा देख तुम तो ध्यान में बसी तुम बेकर गोटे सापटे गुड़ा होती अच्छी साप जी गुड़ी से व्यक्ति को अभिशाप देकी 7 दिन भितर साप तुम निश्चय दंशन कर। ऋषि ध्यान बल जापारे साप जी गुड़े से महाराजा परीक्षित एवं ये ऋषिपुत्र बाकी भी सत्य हो। ऋषि से कहते सी जड़े साधारण लोक जड़े मामूली राजा सी बुलुली थकिला शोष लगला सी बेकर सापड़े गुड़ी चलीगला राग बसत तुम जन ऋषिपुत्र ही रागी अभिशाप देल साधारण लोक रागिगला तुम ऋषिपुत्र रागिल ता भर तुम भर तफात कौन है आ तुम जहाँ कहीदेल से कथा निश्चय सत्य हो। तेणु परीक्षित कहीदि जे 7 दिन भितर मृत्यु हम और सी सचेतन हो जात मृत्यु पूर्व जहाँ करने कथा से कार्य से व्यस्त हो जात। महाराजा परीक्षित ये खबर जन दिगला तुम मृत्यु 7 दिन तक निश्चय हम। परीक्षित भी से निसंदेह थे ऋषिपुत्र वाक्य ये सत्यनिष्ठ ऋषि पुत्र भी सत्यनिष्ठ ये से व्यक्ति तेणु या कथा भी निश्चय सत्य बोली सी कौन कले गंगा कूल गोटे अद्भुत परिवेश तैयारी कले सत्य जमी मृत्यु को अपेक्षा कला भगवान चिंतार से मग्न होकर रही
ଏବଂ ସୁଖଦେବ ସେ ଡକେଇଛନ୍ତି 87,000 ଋଷିଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନୈମିଷାରଣ୍ୟରୁ। ସିଏ ଭାଗବତ ସେଠି ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ପରୀକ୍ଷିତ ସେଠି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ଭାଗବତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଭାଗବତ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଚେତନା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚେତନା ମିଶିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବସନ୍ତି। ସେଆଡ଼େ ଭାଗବତ ଆବୃତ୍ତି ହେବାର ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ତକ୍ଷକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଋଷିପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ। ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତକ୍ଷଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ତକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ, ଆପଣ ଏଠି ଏକାକି ଏମିତି ତରବରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ହେଉଛି କାଶ୍ୟପ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାପ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ତକ୍ଷ କିଏ? ସେ ସର୍ପମାନଙ୍କ ରାଜା। ସେ ଯାହାକୁ ଦଂଶନ କରନ୍ତି କେହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତକ୍ଷ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ। କାଶ୍ୟପ କହିଲେ ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କାଶ୍ୟପ, ଆପଣ ଦଂଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଦେବି। ତକ୍ଷକ କହିଲେ, ଦେଖିବ ମୋ ବିଷର ଜ୍ୱାଳା କ'ଣ ଦେଖିବ? ସେ କହିଲେ, ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାପରେ ତକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛକୁ ମୁଁ ଦଂଶନ କରୁଛି। ସେ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଠୁରିଆ ଚଢ଼ିକି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛକୁ ଦଂଶନ କଲେ, ସେ ଗଛ ସହିତ ସେ କାଠରେ ବି ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଏ କାଶ୍ୟପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଗଛକୁ ପୁନଃ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇଗଲା। ତକ୍ଷକ ଜାଣିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଋଷିପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ କେମିତି ସତ୍ୟ ହେବ? ବିଧିର ବିଧାନ ତ ଅନ୍ୟଥା ହେଇଯିବ। ତକ୍ଷକ କାଶ୍ୟପ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? କାଶ୍ୟପ କହିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରଚୁର ସୁନା ରୂପା ମିଳିବ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବ। ରଜା ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ସିଏ ମୋତେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ଯାହାର କିଛି ସୀମା ନଥିବ। ତକ୍ଷକ କହିଲେ, ସେ ଯେତିକି ଦେବେ ତମକୁ 4 ଗୁଣା ମୁଁ ଦେଉଛି, ଏଇଠୁ ଫେରିଯାଅ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ରୂପା ପ୍ରଚୁର ଦେଲେ। କାଶ୍ୟପ ଫେରିଗଲେ। ତକ୍ଷକ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆସିଲେ। ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଫଳକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ ତକ୍ଷକ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ। ଋଷିପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷିତର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ସେଦିନ କାଶ୍ୟପ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କାଶ୍ୟପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଟଙ୍କାର ମୋହରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସିଏ କେତେ ଦେବେ? ମୁଁ ତମକୁ 4 ଗୁଣା ଦେଉଛି, ତମେ ଫେରେଇ ଯାଅ। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଲୋଭରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷିତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗଟା ଆସିନଥାନ୍ତା। ପରୀକ୍ଷିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲି କଳି ଯୁଗ ଆସିଗଲା। କଳି ଯୁଗ ବା କଳି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିକି ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ତେଜର ଏଠି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଲା, ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜଣେ ଜୀବନ ଦାନ ପାଇବା କଥା, ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜଣେ ପୁନଃ ଜୀବନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ କାବୁ କରି ନିଆଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ସେଇ କଥା ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବା ଯିଏ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥର ଯେ ମାଲିକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳି ଯୁଗଟା ପ୍ରବେଶ କଲା ଏବଂ ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ କେବଳ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅର୍ଥର ରାଜୁତି, ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଏପରିକି ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସିଏ ସେତେ ବିଖ୍ୟାତ ଧର୍ମଗୁରୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ପଇସା କିଆ ନକରେ କାମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜି ପଇସା କିଆ ନକରେ କାମ, ପଇସା କିଆ ନକରେ କାମ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ। ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆକାଶ ତିଆରି କରିଛି? ଟଙ୍କା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି କରିଛି? ଟଙ୍କା କ'ଣ ନଦୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଟଙ୍କା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଜକୁ ତିଆରି କରିଛି? ଟଙ୍କା ସିନା ଗୋଟେ ଗଛଟେ କିଣି ଆଣିବ, ସେ କ'ଣ ଫୁଲ ଫୁଟେଇ ଦେବ? ଟଙ୍କା କ'ଣ ଶିଶୁର ମୁହଁରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ? ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଜୀବନରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଟଙ୍କାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଏଠି ଟଙ୍କାକୁ ଜଣେ ଅବହେଳା କରିବ, ଟଙ୍କା ଜଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଟଙ୍କାକୁ ପାପ ବୋଲି କହିବ, ସେ କଥା ଏଠି କଥା ହଉନି। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗ।
ଏଠି ଜୀବନ ଆଉ ସଂସାରର ସବୁ ଦିଗକୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଦିନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଯୋଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓ ଯୋଗ। ଏଠି ସମୁଦାୟ ଜୀବନ, ଜୀବନ ଯେତେ ବିଭବ, ଯେତେ ଦିଗ, ଯାହା ଯାହା ଜୀବନର ଯୋଉ ସବୁ ଅଂଶ ଅଛି ବା ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଏ ସବୁରି ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଅଗ୍ନିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲେ ଅଗ୍ନି ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ। ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରି ନ ଶିଖିବା, ଅଗ୍ନି କ'ଣ କରିବ? ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିବ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ'ଣ କରିବ? ଧ୍ୱଂସର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତିଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ମୂଳରୁ ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କି ଶକ୍ତି ପୁଣି? ନା ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ଶକ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ବାୟୁ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ଜଳ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ଅଗ୍ନି ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି। ଆମକୁ ବାୟୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଛି। ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ତାକୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପବନକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆପଣ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିକୁ ଆପଣ ସାଇତି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ଜଳ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ବାୟୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଲଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ସବୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କେବେ ବାଦ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ମା ବହିରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ ବୋଲି କଲେ, ଅର୍ଥମ ଅନର୍ଥମ କାରଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅଭାବକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କଥା କହିଲେ। ଏପରିକି ଉନ୍ନତ ଶବ୍ଦର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଏଇ ଦୁଇଟା ଠାରୁ ଦୂର ରୁହ ବୋଲି କହିଲେ। କାଞ୍ଚନ କହିଲେ ସୁନା ବା ଅର୍ଥ, ସେ କହିଲେ ସୁନା ଠାରୁ ଦୂର ରୁହ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦର୍ପଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି କାରବାର କରିବେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଭାବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତାର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କେହି ଶିଷ୍ୟ, ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଛୁଁ ନଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବିଛଣା ତଳେ, ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟେ କଏନ୍, ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରାଟେ କାଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଏତେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ବିଛଣାରେ ଶୋଉ ଶୋଉକା ସେ ଟଙ୍କାଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଫୋଡ଼ିହେଲା। ଶୋଇପାରିଲେନି ବିଛଣାରେ, ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ବିଛଣା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ତକିଆ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି। ଉଠିଲେ, ତକିଆକୁ ବାହାର କଲେ, ସେ ମୁଦ୍ରାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ। ମାନେ ଚେତନା ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥଠାରୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିମୁଖତା ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯଦି ତମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ବିମୁଖ ହବ, ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସେଟା କାହା ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ? ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧନ ଯଦି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଧନର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଗତ ଶକ୍ତି, ମୂଳତଃ ଯେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ତେଣୁ କେମିତି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯିବ, କେମିତି ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରାଯିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଅର୍ଥକୁ ସେମିତି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦିକ ଋଷିମାନେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟରେ ସେ କହନ୍ତି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜୀବନରେ ଚାରିଟା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଦରକାର। ଧର୍ମ ବି ଦରକାର, ଅର୍ଥ ବି ଦରକାର, କାମ ଦରକାର, ମୋକ୍ଷ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସେ କହିଲେ ଧର୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଅର୍ଥ। ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର, ତାପରେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କର। ପ୍ରଥମରେ ଧର୍ମ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅର୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଧର୍ମକୁ କୋଉ 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ରଖିକି ଅର୍ଥଟିକୁ ପ୍ରଥମ ରଖିଦେଲେ। ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥଟିକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମଟିକୁ ଅବହେଳା କରିଦେଲେ। ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିସଙ୍ଗତି ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିଲା,
शब्द लेखा था विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। विद्या अटई महाधन टंका सुना कोठाघर गाड़ी इटा महाधन बोली को बही लेखानी विद्या को महाधन बोली कहला कहीं गोटे छात्र जो गुरुकुल आश्रम जाऊला पाठ पढ़ा सी छात्र तार से बयस से विद्या अर्जन कर धन रू कहीं मन दब एवं यही कथा भी कहला कवि भक्त कवि मधुसूदन राव लिखिं बाल्य कालू धर्म धन मु संचिवी ए जीवन अनिश्चित केजाणी कहार मृत्यु बेला आज हो उपगत बाल्य कालू धर्म धन मु संचिवी कहले पिलाड़ी दिन छोट बड़ू धर्म रूपक धन को संचय कर ये हूँ असल धन धर्म हूँ मूल धन ये जीवन अनिश्चित भविष्य कहीं जानते नहीं काली कौन घटब ए ज्ञान क्या प्रकार नहीं केजाणी कहार मृत्यु बेला आसी हो उपगत कि जानी केत कार मृत्यु समय आसीज आज मृत्यु आसीगला तुम धर्म रूपक धन को संचय कर कौन कर जीवन में ये गोटे व्यापक दृष्टि ऋषि मैंने आम प्राचीन शासन दिखाई जे प्रकृत में धन को केमी संचय करवा था धीरे धीरे सब जिन बदली गला देखो आजिकल आम ज्ञान संचय नक धन संचय कले प्रकृत में परिवार कहतु जने पिताटे पुत्र परिवार जन गुरुजन टे तार सान मान बेसी धन संचय करवा था ना ज्ञान बेसी संचय करवा था आपण धन संचय कले जनक संचय करेंगे जनक जिते टंका रखु सी गाँव में धनी हे से अंचल धनी हे कि जनक भर ज्ञान दिंतु से ज्ञान रे सारा पृथ्वी को आयत्त कर सारा पृथ्वी प्रशंसित हे पृथ्वी कार हो धन जनकर कम लगे परिवार कम लगे ज्ञानटा सारा संसार कम लगे ये रहस्य ज्ञान आम बड़ मैंने बुझी ना से पिला धन धन बोली बेले बेले कहूँ परवर्ती पीढ़ी मान परिवार रे पिला धन न रखिकी ज्ञान रखा कथा एवं जो मैंने कहूँ आजिकल अनेक मुंडे कथा अच्छी टंका ना मनुष्य कर कौन जिते बड़ बड़ कथा कह टंका नतले खाइब कौन टंका नतले पिंधिब कौन टंका नतले रही जो मैंने यही कथा कहती से कहीं बुझते नहीं बचापी आम प्रकृत में खाद्य खाऊ ना टंका खाऊ बुझा से कथा विचार करवा जो मैंने कहते बिना टंकार बचीबनी अर्थ बिना बचीबनी थे भावतु विचार करूँ आम बचापी खाद्य खाऊ ना टंका खाऊ हाँ टंका बदल मिलूँ बोली आम टंका खोजु टंका बदल जावतीय सामग्री मिलूँ आम टंका खोजु टंका बदल पोशाक मिलूँ टंका खोजु जहाँ जहाँ ये संसार जहाँ कि मिलूँ टंका बदल मिलूँ बोली आम टंका खोजु गोटे समय था कि वर्ष पूर्व जो मैंने आपने वयस्क भाई बहन शुणुवे कथा जानुवे आगुरी गोटे समय था गाँव सब अदल बदल था अदल बदल माने परंतु आप चाउल देले सी मुग दौले सी मुग देले कि हलदी दौले सी हलदी देले आउ कौन गोटे लंका दौले से टंकार कारबार बेसी नाला आपण पाखे यही वस्तु जदि सी आउ गोटे वस्तु रखिंट दौले सी गोटे दौले एम गोटे यहाँ ही गोटे वस्तु विनिमय गोटे मध्यम से परवर्ती समय वस्तु को लेकिन बजार को जावा अन्य जन दवा यहाँ असुविधा है तेणु से समस्ते गोटे टंका पर निर्भर कले कि ना प्रकृति में कौन बचापी टंका बेसी आवश्यक ना बचापी पानी पवन सूर्यालोक आम बेसी आवश्यक तेणु जोटा आम प्रकृति दरकार से आम गुरुत्व दवा कथा आपड़ जिते टंका जन को देले आप बची पारे कि जन को भाविले आप गोटे रोगी सीना मेडिसिन के देवे कि जीवन दे पारे कि टंका को जो मैंने बेसी गुरुत्व दिखती अर्थ अर्थ बोली सब कहती धन संपत्ति बोली मैंने केवे पानी पिंधि नहीं आपड़ कहतु से गोटे रोगीटे विषय में पड़ता बेले आप जिते टंका दिंतु जीवन बंचे दे पारे कि मेडिसिन के पारे कि जीवन बचाई क्षमता टंकार कौटी आसला आपड़ जन को गोटे घर सारा बही दे पारे ज्ञान दे पारे कि गोटे दुकान भितर जिते बही थी लक्षे बही कि कोटे बही थी आप सब बही किणी आनीपारे कि ज्ञान आनीपारे कि टंका केमी सब हम बोली कह आप टंकार गोटे चित्र किनिदेवे कि गोटे चित्र कलार ज्ञान किनी पारे कि आप गोटे आर्टिस्ट पारे कि टंका थे टंकार आप संगीत उपकरण किनिदेवे हारमोनियम किनिदेवे तबला किनिदेवे बंशी किनिदेवे तानपुरा किनिदेवे सब किनिदेवे कि कंठस्वर किनिदेवे कि गोटे भल संगीतज्ञ हो टंका थे हम कि भावुँ टंकार कर गोटे कलाकार को सीना आप टंकार किनिदेवे कि तार कलार गुण ता प्रतिभा किनी पारे कि कलात्मक गुण किनी पारे कि तेणु टंका सबकि कहीं कह टंका बदल में आप गोटे लाबोरेटरी किनिदेवे गोटे विज्ञान गार किनिदेवे कि जन को वैज्ञानिक तो करें लाबोरेटरी किनिदेले बोली कौन जन को वैज्ञानिक करदे कि अब्दुल कलाम वैज्ञानिक हेले पुणी राष्ट्रपति हेले यहाँ कौन टंका द्वारा ही ना टंका वैज्ञानिक करते राष्ट्रपति करते
ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ବା ଟଙ୍କା ଯାହାର ଅଛି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରୁନି। ଟଙ୍କା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଜଣକୁ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଚରିତ୍ରବାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଚରିତ୍ରବାନ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଅର୍ଥରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ସେ ରାଜ ପରିବାର ବାପା ମା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସିଂହାସନ ସବୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଅର୍ଥ ଏକମାତ୍ର ଅବଲମ୍ବନ, ଅର୍ଥ ଯଦି ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଝିବା ଲୋକ କିଏ ସେ ଅଛି? ଏ ସବୁ ଥାଇକି ସେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଏମାନେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଘର? ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ଥିଲେ, ବିଳାସ ବେସନ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଗଲେ? ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପଛରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତିଭା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ, ଟଙ୍କା କୋଉଦିନ ପ୍ରତିଭା ତିଆରି କରିନି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉକ୍ତି ଅଛି, ସେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିଛି, ଟଙ୍କା କୋଉଦିନ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି। ଏଇ ମଣିଷ ଟଙ୍କାକୁ ତିଆରି କରିଛି, ଟଙ୍କା କୋଉଦିନ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି। ଯଦି ଏଇ ମଣିଷ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିଛି ତାହେଲେ ମଣିଷ ଏ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଭାବ ପଡ଼ିବ? ମଣିଷ ପରା ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ତିଆରି କରି କରିବ, ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଭାବ ପଡ଼ିବ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି? ନା ମଣିଷ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି, ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଭା ତିଆରି କରିପାରିବନି। ଟଙ୍କା ଯେତେ ଥିଲେ ଆପଣ ପଦେ ମଧୁର କଥା କହିପାରିବେ କି? ବହୁତ ଟଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ମଧୁର କଥା ପଦେ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିପାରିବେ ବୋଲି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି କୋଉଠି? ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗ୍ୟତା ତିଆରି କରେନି, ଯୋଗ୍ୟତା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରେ। ଅର୍ଥ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନି। ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଟଙ୍କା କେବେ ବି କାହାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇନି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତାରେ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇକି ରଖିଛୁ। ଅର୍ଥ ଏକ ନିମିତ୍ତ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଏଠି କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ, ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ସେ କଥା ମୋତେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଭାବିଛି, ତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ। ନିମିତ୍ତ କ'ଣ? ଯଦି ଭିକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଥିଲେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ। ଅର୍ଥ ଆମର ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମଣିଷ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ଯେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମରେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ବା ଏତେ ରଖୁଛୁ, ଆମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅର୍ଥକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଅପବ୍ୟୟ କରିପାରିବେନି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅପରିଗ୍ରହ ଶବ୍ଦ। ଅପରିଗ୍ରହ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନ ନ ରଖିବା ହେଉଛି ଅପରିଗ୍ରହ। ମା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ମାଟିକି ଖୋଳିବେ ଖୋଳିବେ ଖୋଳିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଚ୍ଚା କରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଚ୍ଚା କରିବେ, ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଉଚ୍ଚା ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲ ହେଇଯିବ ନା। ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଖୋଳିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଚ୍ଚା କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଚ୍ଚା ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କଲା ସଞ୍ଚୟ କଲା ସଞ୍ଚୟ କଲା, ସେ ସତ ଉପାର ହଉ କି ଅସତ ଉପାର, ଆପଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ? ନା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବେନି। ଗୋଟେ ଜାଗା ଉଚ୍ଚା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲ ହେଇଯିବ ନା। ସେମିତି ଯିଏ ଖାଲି ଟଙ୍କା ରଖିଲା ରଖିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଟଙ୍କାକୁ ତ ଶୋଷଣ କଲା ନା। ସେ ଯୋଉ ବାଟ ପଛକୁ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନର ହଉ ପ୍ରତ୍ୟାର ହଉ, ଆପଣ ଟଙ୍କାଟା ରଖିବା ହିଁ ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ନୁହଁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଦ୍ବିନିଯୋଗ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଧନ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କୋଉ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି ଧର୍ମାୟ ଦଶେଶ ଥାୟ, ଧର୍ମ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କର। ମନା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କର, ଯେତେ ରୋଜଗାର ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଠି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିବେନି ଯାଇକି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଦେବା। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବେନି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ କଳା ଶାଢୀରେ କିଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବୀକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ପରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଜଗତ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଶାର୍ଥାୟ। ଆପଣ ଯଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କି ମନା କଲା? ଆତ୍ମନେ ଶୋଧନାୟ, ଆତ୍ମନେ ମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏକଥା ସ୍ମରଣ କରି କହୁଛି, ଜୀବନରେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଲୋକ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାର ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣନ୍ତିନି। ଏପରି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଧୂପ କାଠି ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତିନି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କିଣନ୍ତି ନାହିଁ।
जीवन सारा इतने टंका संचय कर बही खंडे किणुना भल बही खंडे जो बही खंडे किणिले केतोड़े आखि पड़ जा पिलाने केतोड़े से बही खंडे पढ़े जहाँद्वारा कि जीवन परिवर्तन संभावना अच्छी ताले टंका कौन खर्च कला मने माने आत्मा को उद्धार करने टंका खर्च कर भल बही किण टंका से आत्मा लगे सोजना माने आपन परिवार पिता होती पुत्र को पालन करवा पाठ पढ़ा रोग पड़े मेडिकल ना यहाँ खर्च कर सोजना सोदन टंका खर्च करा धन को धर्म कार्य लगे सोदन लगे तेणु एमती भाव टंका को बर्तमान व्यवहार कर टंका जमी ठीक भाव सद्विनियोग हो परंतु आपको उदाहरण कहूँ माने कहते गोटे बाहाघर में आप लक्ष टकर बाण फुटेले यहाँ अपव्यय अपचय टंकार दुरुपयोग टंका देहरे निआं लगेले आकाश में कौटी ऑक्सीजन के कोई बही लिखाई कि आपन घरे टंका अच्छी बोली बाण किणिक आकाश में फुटेबे बाण किणिक आकाश में फुटेले एक तो शब्द प्रदूषण है वायु प्रदूषण है ये अर्थर अपचय है कि नहीं गोटे बाहाघर मानक आप देखिए जन लोक अच्छा 100 प्रकार खाद्य तैयारी कर 100 प्रकार आइटम करती 2 दिन पर पचार कौन खाई मन न कौन से मूल्य अच्छी 100 प्रकार खाद्य देवे बाण फुटेबे बाजा बजेबे ये टंका खर्च करें से टंकार यहाँ सद्विनियोग बोली कह यहाँ सद्विनियोग नुह आप टंका अच्छी बोली नुह आप जमी बात चाहिए विनियोग करेंगे यहाँ सद्विनियोग नुह तेणु से कहते टंका भी खर्च कला बेले टे मुंड खर्च करेंगे गाँ मान गोटे कथा अच्छी विचारे पंडित आचार्य लक्ष्मी विचारे पंडित आचार्य लक्ष्मी मैंने जे विचार करे से पंडित जे आचरण करे लक्ष्मी आसती आचरण आप भल आचरण कले आप लक्ष्मी रही एक भी आम बुझा कथा घर को लक्ष्मी आसी बोली आम केते योजना करती घर द्वार केते प्रकार कम करती कि घर को लक्ष्मीपति आसी बोली योजना करती कि लक्ष्मी आसवा दरकार ना लक्ष्मीपति आसवा दरकार जदि लक्ष्मी आसिले जदि घर परिवर्तन हो लक्ष्मीपति आसिले केते परिवर्तन हो लक्ष्मीपति माने लक्ष्मी पति जी भगवान विष्णु केमती घर को आसवे ताकि भी चिंता करवा कथा तेणु टंकाटे जीवन में मूल्य अच्छी आप भावतु नहीं टंकाटा किसी अदरकारी गोटे टंकाटे भिखारी दिन सारा भिक्षा मागुची धरतु आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे 399 टका रिचार्ज करेंगे आप 398 टका थी 98 टका रिचार्ज हेनी आउ टंका दरकार तेणु एक टंकार मूल्य अच्छी टंकाटार महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी तेणु टंकाटे जदि जड़े लोक जदि भिक्षा मागुची टंकाटे अपव्यय करेंगे कि आज टंका अच्छी बोली मन इच्छा भी खर्च करेंगे आवश्यकता ठाରୁ अधिक धन न रखा या कहती अपरिग्रह जी आप दरकार से करेंगे किंतु आवश्यकता गोटे आपेक्षिक शब्द आवश्यकता केमी आपेक्षिक शब्द धरतु जन गृहस्थ लोक तार आवश्यकता अच्छी से धन रखिब कहीं पिला पाठ पढ़े घर तैयारी कर पुओ झील बाहर कर कार देहपा खराब हेल्ले मेडिसिन किणव ये आवश्यकता अच्छी कि जड़े साधु लोक जड़े सन्यासी लोक जड़े जयोगी लोक सी कहीं टंका संचय कर कोटी कोटी टंका कौन आवश्यकता गोटे आपेक्षिक क्या केते आवश्यकता जड़े लोक तार विभिन्न प्रकार कर्म संस्थान भितर तार टंकार आवश्यकता अच्छी किंतु जड़े निस्वार्थपर जड़े निर्लिप्त जड़े सन्यासी लोक तार आवश्यकता बेसी नहीं ना तेणु से तार विवेकानंद जो एकदम पूरा फकीर भाई जो बुलूले तार जड़े व्यक्ति पचारे कहले आप बाहर पैसा पत्र कौटू आसूँ आपड़ केमी कौन चलुंट कौन विवेकानंद कहले मो मनी पर्सा भगवान पाखे अच्छी मनी पर्सा भगवान पाखे अच्छी मैंने मोर जिते जहाँ आवश्यक भगवान मत कौ बाटे दिखती सतरे भी सी दिखती श्री अरविंद जो इंग्लैंड में पाठ पढ़ुले से बहुत अल्प खर्च चलते वित्त व्यय थे गोटे समय बापा भी अभियोग कले ये बेसी खर्च कर बहुत टका खर्च कर श्री अरविंद शुणिक हसी कहले दिन में कपे चा खंडे पाउंडी जी खाऊला से अधिक खर्च केमी करूला बापा बुझु नी बापा बुझी पारते कहीं ना बापा जन भल डाक्तर थे डॉक्टर कृष्णधन घोष जन भल डाक्तर थे सी रोगी मान सेवा करते से पैसा फीस आनु एपरी जब कौ रोगी पाखे पैसा पत्र ना मेडिसिन कि निज दरमारू पैसा देकी मेडिसिन किन दौले तेणु पैसा रोगी सेवार खर्च होता 3टी पुओ इंग्लैंड पाठ पढ़ुं प्रति मास टंका पठाता ये से भूली जाते बेले भूला डाक्तर सी थे आदर्श डाक्तर थे इे भूली भी जाते से श्री अरविंद बेले अभाव चलुंट बोली बापा बेले चिठी लिखते बापा अभाव अच्छी कि जेहतु सी भल पाठ पढ़ते स्टाइपेंड आगे पैसा मिलता से पैसा सी चली जाते एवं दिन में कपे चा खंडे पाउंड खाई चलुते अन्य भाई मान बाकी पैसा दौले से बापा अभियोग करते कहले ये बेसी खर्च कर तेणु कहले जी दिन में कपे चा खंडे पाउंड खाई पाठ पढ़ुला से बेसी खर्च केमी करूला
ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବି ଜଣେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଆଗର ତଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଉଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଛାତ୍ର ବି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ର ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଟିଏ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଉପରେ ବେଶୀ ମନ ନ ଦେଇକି ସେ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବେଶୀ ମନ ଦେଉଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରି ଲାଗିଛୁ, ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଦେହଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଞ୍ଚିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଜମିଦାର ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ବି କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଏ ଜମିଦାର ତାଙ୍କ କଟୁ ଭାଷାରେ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ? ଭିକ୍ଷା ଦବା ତ ଦୂର କଥା, ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଲେ। ତାପରେ ଭିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଲି ଆପଣ ଦେଲେନି, ଗୋଟେ କାମ କରିବା ମୁଁ କିଛି ଦଉଛି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜମିଦାର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମତେ କଣଟା ଦବ? ତମେ ତ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ମତେ କଣଟା ଦବ? ତାଙ୍କ ଝୁଲାରୁ ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ରଖିଥା। ନା ତମ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି? ନା ରଖିଥାଅ, ଯଦି ତମର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଦେଇଦବ ପରେ। ନା ତମେ ଭିକାର ଲୋକ, ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ, ତମ ସହିତ ମୋର କୋଉଠି ଦେଖାହବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି? ନା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଦେଖାହବ, ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭେଟିବା। ନା କଣ ସେଇଟା? ନା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି, ସେଠି କି ରଜା କି ପ୍ରଜା, କି କଳା କି ଗୋରା, କି ଧନୀ କି ଗରିବ, ସେଠି ସବୁ ଏକା। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ପାଣି ସମାନ, ମଶାଣିରେ ସବୁ ଖପୁରୀ ଯେମିତି ସମାନ, ସେମିତି ମରିଗଲା ପରେ ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ଏକା। ଏଠି ଜମିଦାର କେହି ଗରିବ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଜମିଦାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା, ସେ କହିଲା ମରିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ କଣ ଛୁଞ୍ଚିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବି ତମକୁ ସେଇଠି ଦେବି? ଏ ଭିକାରୀ କହିଲା ଯଦି ମଲା ବେଳେ ବି ଛୁଞ୍ଚିରେ ନେଇକି ଯିବନି, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ରଖିକି ଟଙ୍କାଟି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନ ଭଲ କାମରେ, ଏଟା ସବୁ ନେଇକି ଯିବ କି? ଏତେ ରଖିଛ? ତାମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଭିକାରୀ ଜଣଟା ଛୁଞ୍ଚିରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର 3ଟା ଘଟଣା କହିଥିଲେ, 3ଟା ଘଟଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହିରେ ପଢୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ମୋହ ଫେରିନି। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ ମୁଁ ମରିଗଲା ବେଳେ ମୋ 2ଟା ହାତକୁ ଝୁଲେଇକି ନେବ କୋକେଇରେ। କାହିଁକି ନା ଯେ ଗ୍ରୀକର ଯେ ସମ୍ରାଟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲା, ସାରା ପୃଥିବୀ ଯାକ କଲା, ସେ ମଲା ବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଲୋକ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ। ମଲା ବେଳେ ମଣିଷ କେହି କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୋ ଶବକୁ ଯୋଉମାନେ ନେବେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ବୋହିକି ନେବେ, ବୈଦ୍ୟମାନେ ବୋହିକି ନେବେ। ନା କାହିଁକି ନା ଏ ଡାକ୍ତରମାନେ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମରିଗଲି, ଏ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଯୋଉ ଭରସା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହଉ ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଏମାନେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଟା ମରିଯାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେତିକି ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା ମଣିଷ ରଖିଛି ବା ମୁଁ ରଖିଛି, ଖଇ ଯେମିତି ଫୋପାଡନ୍ତି ଶବ ପଛରେ, ସେମିତି ମୋ ଶବତରେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଯିବ। ନାଇଁ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମରିଗଲି, ଏଗୁଡାକ କିଛି ମୋ ସାର ଯାଉନି, ଏଟା ଲୋକ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଏ ଭାବନା, ଏ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ସେଇ ମନୋଭାବ ଥାନ୍ତା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆଜି ଅର୍ଥର ଏତେ ଦୁରୁପଯୋଗ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଜି ଅର୍ଥ ଅପବ୍ୟବହାର କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଆଜି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେମିତି ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାର ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ଲେଖିଲେ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିନି। ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ନିମିତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲେଖନ୍ତି। ଭଗବାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ। ଭାଗବତ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଭାଗବତର ବ୍ୟବହାର, ଏହା ହିଁ ହେଲା ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଅତିମାନର ପଥ। ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଭଗବାନ। କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଭଗବାନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିବେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଡିସମିଲ ଜାଗାର ଦାମ କେତେ? କୋଉଠି 5 ଲକ୍ଷ, କୋଉଠି 10 ଲକ୍ଷ, କୋଉଠି 15 ଲକ୍ଷ ଜାଗା ନେଇକି ହେଲାଣି। ଯଦି ଗୋଟେ ଡିସମିଲ ଜାଗାର ଦାମ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ଯଦି 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଦାମ ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା, ତାହେଲେ ଏକର ଦାମ କେତେ? ଆଉ ଇଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଇଏ କେତେ ଏକର? ପୃଥିବୀଟା କେତେ ଏକର? ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଚାଇନା, ରୁଷ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ହଲାଣ୍ଡ, ଏ ସବୁ ଦେଶ ଇଏ ସମୁଦାୟ କେତେ ଏକର ହବ? ଏ ସବୁ ଏକର ଯାକର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? ଭାବନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଠା ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ହିମାଳୟକୁ ଦୁଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ? ଏଭରେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦାମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ବାଡିରେ କୂଅଟେ କଲେ, ଗୋଟେ ବୋରୱେଲ କଲେ ଆପଣ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ? ଆରବ ସାଗର ଯିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ? ଭାରତ ମହାସାଗର ଯିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଯିଏ ଖୋଲିଛନ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ? ନର୍ମଦା, ସିନ୍ଧୁ, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗା, ଇଏ ଯେତିକି ସବୁ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି, ୟାର ଦାମ କେତେ? ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଦାମ କେତେ? ଏ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ନା।
आउ ये सबू संपत्तिर मालिक सी कि नुह ये सबू संपत्तिर मालिक सी आपण कहे मो पाखे तो 5 कोटी टंका अच्छी टंका अच्छी आपण टंका कौन कर मुंडे कौन मुंडे आपण बाहर गोटे एकाउंट नंबर अच्छी 11टा संख्या टंका जो अच्छी बैंक रही ना आप आलमेर रखिंट कि ना माटी तले खुटुंट टंका देखूँ आप जो घरे अच्छा जो जमी बाड़ी व्यवहार कर जो टंका अच्छी आपण बापा व्यवहार करते घर आप व्यवहार करते पुओ व्यवहार कर पुओ व्यवहार कर माटी तो पड़ोनी टंका आप जहाँ रखिंट से टंका आगुरी थिला एबे अच्छी पर भी रहा तो आप लेकिन जीवन तो टंकार मालिक प्रकृति किए ओरिजिनल मालिक किए टंकार मालिक सी तेणु टंकार मालिक सी आपको दि जाए व्यवहार करने दिखाई ठीक अच्छे आप कारोबार करूँ यही 40 वर्ष पर आप 5 कोटी टंकार व्यवहार करेंगे कि 10 लाख टका व्यवहार करेंगे कि 50 लाख व्यवहार करेंगे आपको दि जाए आपड़ के मालिक होगले जमी गोटे बस मालिकटे बस ड्राइवर कंडक्टर व्यवहार कर कौन बस मालिक कि सरकार गोटे ट्रेन रे जो ड्राइवर ट्रेन चलाऊँ ट्रेन तार कौन मालिक होगा कि ड्राइवर ट्रेन दि जाए लोक मैंने व्यवहार पाइबे से सब विनियोग हम ट्रेन मालिक ड्राइवर नुह बस मालिक कंडक्टर कि ड्राइवर नुह मालिक अलग जगह सेमती आमको घर दिगला जमी दिगला संपत्ति दिगला ये नदी दिगला समुद्र दिगला आकाश दिगला पवन दिगला सब दिगला आमको व्यवहार दिगला मालिक सी मालिक यही रहस्य ज्ञान बुझुना बोली टंका आस लोक टंकार मो मालिक टंकार केमी मालिक तुम टंका आज आम पाखे अच्छी काली चलीज ये आसीगला आम पाखे गोटे अहंकार बोध चली आस गोटे देवी मंदिर में जड़े देवी मूर्ति थाए से देवी मूर्ति में अनेक सुना रूपा हीरा नीला सब भगवान दिखती गोटे चोर तार समय देखिकी सुजोग देखी जा चोरी कर पड़ा तापर्यटन जाकि रामकृष्ण परमहंस को जड़े पचार ये तो निज बेकर हार जगी पार ये संसार कौन जगिए ये परा देवी ये परा माँ तांको बेकुर हार चोरी होती आजिकल मंदिर चोरी होती ये तो निज मंदिर जगी पार निज बेक जगी पार ये कौन मनुष्यर घर कौन जगिए संसार कौन जगिए रामकृष्ण परमहंस कहले तम घर चलीगले तम घर सरीगला से देवी बेकुर चलीगले कि मंदिर चलीगले से जो दिन रखिबो सेटा मते देवी घर ये समग्र संसारटा जो देवी से जो दिन रखिले देवी कि ना तेणु देवी कहीं खोजे सी कहीं पुलिस देवे सी कहीं दंड देवे कथा को बुझे बुझा दरकार चोरटे नहीं घरे रखिले चोर घरटा माँकर देवीकर तेणु से माँ व्यस्त होना भगवान व्यस्त होना मनीष व्यस्त हो मो घर चलीगला भगवान कहीं व्यस्त हे जो रखिले भगवान तो यही भावना जब पाक आसो ज्ञान आसो सबू धन संपत्ति हूँ एवं टंकार मालिक सी कि टंकार गोटे प्रभाव अच्छी टंकार कौन प्रभाव अच्छी ना जिते मनीष व्यवहार करे ता भितर टंकार गोटे प्रभाव द्वारा से प्रभावित हो जाए ऑटोमेटिक प्रभाव गोटे अच्छी गोटे बेंग कौन कर गोटे गात भर अच्छी से गात भर टंका रखी बर्तमान से टंकार मालिक बेंग टंका कौन कम कथा ना कौन गोटे टंका गोटे मुद्रा बर्तमान बेंग गोटे स्वर्ग खिला भाई है से टंका रखी बर्तमान बहुत खुशी गोटे हाथी से गला बेले से बेंग पर डेई पड़ेगा से बेंग गातरू बाहर आसी हाथी की मारला गोटे गोईठा कहला जानी तो एत दिन मो पर डेई पड़ू मो पाखे टंकाटे अच्छी ये हूँ बेंगर अवस्था टंकाटे अच्छी बोली से बेंग हाथी गोईठा मारूची ये टंकार करामती टंका थे मनुष्य इंद्र चंद्र ज्ञान करे टंका दुआर पाखे थाए ये व्यवहार से देखते तेणु से लेखा कि अर्थ जो सब अभ्यास सृष्टि हुए अर्थ रे आके भी अभ्यास आसो अर्थ अभ्यास कौन आसो आप अर्थ ना गोटे प्रकार आप चलुं अर्थ चली आसू आप खाया बदल जीव आप चलिया बदल जीव आप व्यवहार बदल जीव बहुत कथा बदल जीव तार गोटे प्रभाव अच्छी विश्वगत शक्ति सी एवं से देखो क्षमता धन काम जो 3टा कथा लिखाई ये 3टा असुर सकाशे परम आकर्षण वस्तु ये गोटे सब अनधिकारी द्वारा अधिकृत होगी अनधिकारी द्वारा सब अधिकृत होगी एवं टंका जो आसे मनुष्य को सी केमी आयत्त करने गोटे संभ्रांत व्यक्ति तार मृत्यु समय आसीगला बहुत टंका पैसा से अधिकारी तेणु सी काले मरीज एत संपत्ति एत टंका पैसा केमी व्यवहार करवा बोली तार गोटे छोट पुओटे थाए तेणु पुओटा बर्तमान देले तो से नहीं व्यवहार करदेवनी तार गोटे विश्वस्त भृत्य था से विश्वस्त भृत्य को ये सम्राट व्यक्ति कहते देख मो पुओटा मात्र 2-4 वर्ष होती मोर एत संपत्ति एत टंका पैसा जहाँ थी यहाँ तमें जाच मु जानी तमें जान मु जानी चल गोटे जगार जंगल भितर गोटे जगह पोतीदबा आ मो पुओ 22 वर्ष 24 वर्ष हो तमें दिने समय सुविधा देखी बयस हो जगह देखईदेव संपत्ति खोल देदेव सी तार भविष्य जीवन में कम लगे ये विश्वस्त वृत्ति को दिने जन्म राति डाकी नेले जंगल भितर कहीं जानी ना कहीं देखी ना नहीं गोटे गात खोली तार भर सब सुना रूपा टंका पैसा जहाँ था सब पोती दिगला
तापर संभ्रांत व्यक्तिर मृत्यु हो ये कथा केवल से चाकर जानती बर्तमान पिला धीरे धीरे बढ़ला जो 22-24 वर्ष होगा ये चाकर दिने से मालिक पुओ कौन देख बाबा तो बापा दिने एत संपत्ति मत लेकिन जंगल पोती देलु कहते तोते डाकी देवाई तोर बयस होगा तू से टंका को नहीं आसबू संपत्ति नहीं आसबू तू तो भविष्य जीवन व्यवहार करू पुरी शुणी खुशी है बापा संपत्ति जब ये रखी चल जा बर्तमान जह्न राति देखिए गोटे जंगल को चलुन जो जंगल पोता है चलुन किसी बाट गलापर हठात से चाकरी गोटे जगह छिड़ाईगला छिड़ाईगला पुरी पचारती कहीं कौटी संपत्ति अच्छी कहूना से चाकरी हठात कौन गला तू किए मत पचार संपत्ति विषय तू पचार मत किए मुझे कौन दब बाध्य नदे तुम कौनटा करू पु आश्चर्य है ये बापा संपत्ति मत दब बोली निज आड़ कहला और डाकिक आना ये कहीं कहूँ फेरी आसला निराश है चाकर ये पुओ मध्य फेरी आसिले मासक पर पुणी दिन चाकर मन पकड़े बापा संपत्ति तुम रखिल देदेवा कथा देलनि हाँ ठीक कथा अरे तुम बापा संपत्ति मुझे कहीं रखी चल आज देदेवा पुणी गोटे पूर्णमी जमराज देखिकी पुओ को डाक ना चल आज देदेवा किसी बाट गलापर से जगार जमी छिड़ा होती बर्तमान कौन है कहले टंका विषय तू मागे कि टंका नद तुम कौन करू आश्चर्य है डाकिक आना टंका दब बोली ये आस कहीं कहूँ ये बारंबार 7-8 थर सी कर टंका देना पुरी जा साधु को पचारती सी तो टंका जगह डाकिक नौ भल व्यवहार कर भल कथा कहूँ कि जंगल गला बेले सी गोटे जगार छिड़ा होगला आउ दौ नहीं कि आउ कथा शुणुना साधु कहले गोटे जगार पर्टिकुलर हो 2-4 जगह रोचे ये पुरी कहला ना गोटे जगार जो रास्ता जाऊ से जगह छिड़ा हठात से चेंज होती कौन टंका कथा तो कहीं देवी तू किए मागे तू कहीं आसु से साधु कहले टंका मिलगला ना केमी मिलानी ना जो जगार से यही कथा कहते से माटिक खल देख टंका ता तले पता धन सब से एमती दिन रंध राति डाकी लेकिन सी जमी से पुणी मूर्ख भी कथबार्ता कला ये पुओ कौन धक्का मारला से ही पाद तल माटी खोलला जी संपत्ति सब बाहर तापर साधु को आसिक कहते आप जापारे टंका से जगह अच्छी बोली आप जापारे सी कहले जाना बहुत सहज कहीं लोकटा गरीब लोक सरल लोक साधारण लोक अशिक्षित लोक ता हृदय एत सरल एत सुस्थ दे सी तुम संपत्ति रखा चाहूनी कि से जगह जाके टंका पर छिड़ा बेलू टंकार जो प्रभाव एमती से आयत्त करने टंकार गुण में प्रभावित होगी कौन तू किए टंकार यहाँ हूँ प्रभाव जेहेतु जड़े साधारण लोक अशिक्षित लोक यहाँ को सी कौन ता द्वारा प्रभावित होता चालाखिया लोक होते बुद्धिमान लोक होते सी छड़ना रखी था कि लोकटा छलनापूर्ण लोक नुह सीधासख सरल लोक यही दृश्य टंका प्रभाव द्वारा से प्रभावित है ये गोटे प्रभाव आम समस्त देखो टंका प्रभाव आमको जीवन में केमी ग्रास करुँच टंकार प्रभाव आम ग्रास करुँच आम समस्त टंका द्वारा प्रभावित हो जाऊँ से लिखिं धन संपत्ति को अनेक पाप विवेचना करती अनेक लोग पाप विवेचना करते कहीं ना प्रभाव में अनेक लोग प्रभावित हो संभावना अच्छी कि यहाँ गोटे भ्रम यहाँ यदि कर कौन ना धन बल दानव शक्ति चलीज शेष कथा गोटे कहूँ गोटे हुंका भितर गोटे साप थाए गोटे बुद्ध जातकर कहानी हुंका भितर गोटे साप अच्छी सी जो से गातर बाहर को आसूसी से बहुत कष्ट कर गात भर बाहर को आसे कारण दिन तो थे से आसो ना बाहर खाई जावाई ना बचो कमी गात भर से कौन खाइब इे बाहर जहाँ खाइब से साप जहाँ खाइब बेंग खाऊ कि झिटिका खाऊ जहाँ खाऊ जमी से गात पाक आसो सत गात भर टाणी नौ सी कौन साए किसी गात पड़ बारंबार साप अनुभव कर गातरू भोकर बाहर भोक मान तार अंटा सरू दुर्बल हो सहज बाहर जाता कि गातरू बाहर कष्ट हो पेटे खाई अंटा को मोटा करके गंडी की मोटा कर सब से गातर सहज पशि होता केमी हो बोधिसत्व से पचार एमती कहीं हो बोधिसत्व गोटे जन्म से कहते गोटे अवतार से बोधिसत्व से कहते अरे तू जानी ना से गातर तू जो अच्छु से गात तले बहुत धन संपत्ति अच्छी पता धन अच्छी आ से धन को जगिचु तू जो गातर बाहर को आसुचु से धन तो सब टाणी रखुच जगिया से धनर आकर्षण तू आकर्षित टाणी जाऊ तेणु फल से गातर बाहर तो कष्ट हो आते तू से खाई आसुचु से संपत्तिर आकर्षण से टाणी होती तू सहज पशि जाऊ ता माने टंका पैसार गोटे प्रभाव अच्छी तार गोटे वातावरण गोटे स्पंदन अच्छी यहाँ सापटे गोटे साधारण प्राणी सी कहीं बुझे बा से भृत्यटी गोटे अशिक्षित साधारण सरल लोक सी कहीं बुझे आम सब शिक्षित लोक चालाखिया लोक बोले आम पाखे से गुण थे बेले सत्रेस कर चापी दिखती कि नहले प्रायतः मनुष्य भितर से गुण से प्रवृत्ति सब आसी जाए आ जो मैंने महत व्यक्ति जो मैंने ज्ञानी लोक से ये प्रभाव बहुत अलग ही रहा आम शास्त्र लिखाई अधमा धनम इच्छन्ति जो अधम श्रेणी लोक ने केवल खाली धन इच्छा करती सब लोअर ग्रेड लोक मैंने
ଟଙ୍କା ପଇସା ଚିନ୍ତା ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟମା କିଏ? ଧନ ମାନସ ମଧ୍ୟମା। ଧନ ମାନସ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସମ୍ମାନ ଖୋଜନ୍ତି। ଯିଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ସେମାନେ ଧନ ବି ଖୋଜନ୍ତି ପୁଣି ସମ୍ମାନ ବି ଖୋଜନ୍ତି। ଖାଲି ଧନ ନୁହଁ, ଅଧମ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଧନ ଖୋଜନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଲୋକମାନେ ଧନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ମାନ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଖୋଜନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଧନ ପଛ ନଉ, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦରକାର। ମାନ ହିଁ ମହତାମ ଧନମ। ମାନ ହିଁ ମହତାମ ଧନମ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ମାନ ସମ୍ମାନ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଧନ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃପଣ ହବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ, ଟଙ୍କାକୁ ପୁଣି ଅପବ୍ୟୟ କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏ ଦୁଇଟା କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ କରିବା ହେଲା ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ନିବେଦନ କରିଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରେ। ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଉଦ୍ଭାବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନ ଯେ ଅଛି ତାର ରାଜସିକ ଆସକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସିକି ଦେବେନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ବିଳାସ ସମୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବେନି। ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନେ ଗଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ, ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ କେବେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧକର ଲକ୍ଷଣ। ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାବ ଏବଂ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବ, ଏଇ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବ ରଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଅତିମାନ ଯୋଗରେ ସାଧକ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦେବା। ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରତି ମାସରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସତ୍ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ମିଛ କହିକି ସତ କହିକି କାମ ରଥ କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ପାଖରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି, ଆଉ ମା ବି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମ ନେଇକି ଆଶ୍ରମବାସୀ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଦିନେ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା, ମୁଁ ତ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରେ ସେ ଅର୍ଥ ସତ୍ ଉପାୟ ନୁହଁ, ଅସତ୍ ଉପାୟ ରୋଜଗାର କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେ, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ଆଣେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲି, କେମିତି ଆପଣ ଆସି ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ? ମା କହିଲେ, ତୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କିଛି ଦେଲୁ, ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ତୋ କର୍ମଫଳ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ମୁକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିକି ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଆଁରେ ଯଦି ଘିଅ ପକେଇଲେ ସେ ଘିଅଟା ବି ନିଆଁ ହବ, କାଠଟା ପକେଇଲେ ବି ନିଆଁ ହବ, ଲୁହାଟା ପକେଇଲେ ବି ନିଆଁ ହବ, ନିଆଁ କିଛି ବାଚିବନି। ଘିଅ ବି ଅଗ୍ନି, କାଠ ବି ଅଗ୍ନି, ଲୁହା ବି ଅଗ୍ନି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଯଦି ଭଗବାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯଦି ଅସତ୍ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ଯଦି ରୋଜଗାର କରିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଭଗବାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଭଗବତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇଟା ବି ବୁଝିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, ମଣିଷ ଭାବରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଲା ସାଧକ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ। ତେଣୁ ବୈରାଗୀ ବି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହବନି, କି ତାର ରାଜସିକ ଆସକ୍ତିରେ ଜଣେ ବାନ୍ଧି ହେବନି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଅର୍ଥର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯଥାର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହେଇକି ଅର୍ଥକୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma